Ay, nag-live. Nag-live ka? Na, 18 ulit practice. 19 po. Live ka sa'yo, guys. Bro mo sila. Bro ka na nikin. Oh, wala din na nalaw. So, see you on Bro ka Friday. sa mana, eh. Kasi yung po yung official practice. Wala na nalaw. Wala na practice. Kung mag-alala na siya, it's pretty simple. Wala pong mga technical na mga delikadong jobs. So, like more Ay, of hindi ko tumos pwede. Ha? Hindi ko ba? Ano pang matay? Hi guys, Live ka rin, no? Hindi, palungan mo. daddy ko guys. Uy, Hi daddy. ang upaw na si daddy. Iba na si daddy yung upaw na. Ang unang daddy niya hindi. Maligo daw. So Ako guys, rin mo yung mga boss. kakagising ko lang. Dito po kami sa... Wait lang. Dito po kami sa villa ni Master Jerry Mitra. Yan. Ganda ng pool nila guys. Tsaka bahay. Storya po sa'yo. Tsaka yung istorya. Yan guys, may electric fan. Ito guys si Nonoy. Hello, 607 viewers. Matala. Shoutout po sa inyong lahat. Mga 10 minutes lang live ah. 5 minutes. Shoutout po. Shoutout Christian Macoy. Shoutout Ken Bor Salcedo. Uy, nakita ka. Bubo. Oh, kato si pangitan sa ira da dara. Shoutout Casey Bayawon. Matawa naman yung na-apil. Oh. Shoutout Ella May Acabal. Good morning, Dots Bagioso. Hello, Jonel Badjaw Baha. Slow connection. Hello po, Melay May. Shout out. Hello, Rosa Relosa Merlinda. Shout out po. Shout out Ashleya Abarsabel. Shout out Nicole Ouch. Nicole. Shout out Princess Maluz Kagakayan. Hello, Ivan. How? Done. Oh yeah, ano, okay, para dilitin. And guys,
Ganda ng villa. Private villa. Punta na po kayo dito. Mura lang po. May tulugan. May tulugan na po. Yan. Pwede mag-video kay Pwede siya mag-video kay yan. Luto. Until 10 p.m. only. And no shouting between 12 a.m. to 6 a.m. May lutoan na, may may malaking mirror, tsaka may nonoy. Tsaka set MB. Shout out po sa wala pa siyang ligo, guys. Hello, 705 viewers. Okay din Thank you ako. for watching. Hello po, Chena Aidano. Slow kon... Hi, 676 viewers. Merry Christmas, Ma'am Jocelyn Lorenzo. Thank you for watching. Hi, Panors. Thank you, Ashleya Ibar Sabal. Thank you for watching. Ronald Fernandez Villena. KCV Bayawon, Tagaliloy, Zamboanga del Norte po kami. Andito lang po si Anton. John Wayne Dayak Biano. Shout out po sa'yo. Thank you for watching, Almar Mordeno. Hello, Janine Faith Diheto. Shout out Terely Nasa. Thank you for watching. Unya pa ang gipadala ni Kuan. Kaya gipadala po si Kuan. Si Pau pagkaon. Di ko sa'yo mag-apang din eh. Huwag dito ka dulong. Ha? Ha? Hello, Tantong Jaime. Walking bag din. Babay na ate. Oh, punta tayo na mag-breakfast muna. Hi guys, so babay na po. Breakfast muna kami. Ingat po kayo, ganun guys.